नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु जाना आउ केतेक गुरुत्वपूर्ण टिप्स विषय रे। एक नंबर तंबा सूर्य तंबारे सूर्यंकर घरे यदि एपरी आणती ताले सुख समृद्धि बढ़ी थाए। रविवार दिन यह तंबा सूर्य किणतु एवं यहाकू आपणकर घरर ठाकुर घरे ही रखंतु। ब्रह्म मुहूर्त जदि आपण उठुचंती यह आपणकर जीवन में सबुबले सफलता आनी दे थाए एवं ये सफलता केबे भी आपण कौन सी लोक भी छड़े नहीं पारिबे नहीं। तेणु प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ही उठा चेष्टा करंतु। यह सहित शरीर रे स्वास्थ्य आमर बहुत भल मध्य होता है। जानुआरी फेब्रुआरी जो पिला माने जन्म होइथांती से माने अन्य कहा ऊपर निर्भर करती नहीं। निजर कठिन परिश्रम द्वारा से माने शीर्ष में पहुँची थांती। एपरी पिला माने बहुत उन्नति मध्य करिथांती। लेंबू पानी जदि आपण प्रतिदिन सकाळु उठिला परे पियंती बिना चीनी लुण रे उषुम थिबा पानी रे अल्प उषुम पानी रे लेंबू पियंती आउरी भल आपणकर स्वास्थ्य पाई बहुत चमत्कार देखा दे थाए। यह प्रतिदिन पीवा उचित। ता सहित परवर्ती नंबर रे तंबा पात्र जदि आप पानी पीउचंती देखिए आपण शरीर रे बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपण तंबा पत्र अदा एवं कला गोलमरीच जदि आपण खाऊचंती यह जानवे जे आपण औषध ठारू दूरे रहिबे। कहीं ना या एते भलो काम करे जे मेडिसिन भी दरकार पड़े ना। ता सहित जदि आपण दीपहरे जदि गोटे नेखा कि किछि फल खाऊचंती ताहले या आउरी आपण शरीर पई बहुत भल होता है। ता सहित सोरिष तेल लगाए जदि आप रात शोचंती पात्र यदि सोरिष तेल लगे दौरान निद न होते निद होता है। गंभीर निश्वास नियंतु केतेबेले जेतेबेले आपण चलवाकू जाउचंती ताले यह चलवा द्वारा आपणकर पेटरे चर्बी कमिबा सहित हृदपिंड सुस्थ रही थाए मन शांत रही थाए। कहीं जितेबाला आम चलुचंती आमर शरीर में बहुत अंश सुस्थ रही थाए। जदि आपण को मन भल न थाए आपण सब बेले चिंतित रहउचंती घर बाहर को जातु बुलाबुली करंतु। ता सहित जदि आपण बाहर को न जाती गोटे पेन नियंतु एक डायरी नियंतु से किछि लिखंतु मनरे जहाँ भी अच्छी सब लिखंतु देखिए आपण को बहुत हल्का लगे शांत अनुभव कर आपण को एवं आप चिंता दूरे जीव। कहीं यह आमर मनर दुख प्रकाश कले क्या कथि करवा उचित नुहे। गोटे खाता पेन रे निजर सब मनर भावना सब लिखंतु देखिए निश्चिंत आपन को भल लगे। जदि आपण क्लांत अनुभव करुचंती शरीर ताहले मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दियंतु एवं आराम से सोई पड़ंतु। किछि भी करंतुनी से टाइम रे किछि समय सोइला परे देखिए आपणको शरीर क्लांत शून्य हेबो। जदि मसूर डाली आपण केबे भी शनिवार दिन खातु ना कहीं यह मंगल ग्रह सहित जड़ित थाए। मंगल ग्रह एवं शनि ग्रहर संपर्क को अशुभ बोली विवेचना करा जाय थाए। तेणु शनिवार दिन मसूर डाली खाइबारु दूरे रुहंतु। यह करबा द्वारा आपणकर बहुत उपकार हेबो। तेणु किछि किछि एई टिप्स मानंतु देखिबे आपणको घर में सुख शांति बजाय रहिबा सहित आपणकर मध्य भाग्य खोलिबो। चलतु यह गोटे छोट गपटे मुझे कहूँ। एक छोट भूल बड़ परिणाम कौन ताहे चलो जानिबा। गोटे समय रे एक बुद्धिमान राजा थिले। से तांकर राज्य रे सबुबले न्याय और सत्य को गुरुत्व देउथिले।
ସବୁବେଳେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନ୍ୟାୟବାନ ସତ୍ୟବାନ ହେବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି, ନା ଚୋରି ହେବନି, ନା କିଛି ହେବନି। ସତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାବିଲେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ସତରେ ସତ୍ୟବାଦୀ କି ନୁହେଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ସେ ତାହେଲେ କିପରି ଜାଣିବେ, ଏହା ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ରାଜା ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷୀରର ଖାଲି ଘଡ଼ାଟିଏ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ଘଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଢାଳିକି ଯିବେ। ଏହିପରି ସକାଳେ ଏହାର କ୍ଷୀର ପୁରା ଭରିଯିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଏହାକୁ ମାନିଲେ ଓ ରାତିରେ ଏସବୁ କାମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏଇ ଘଡ଼ା ତ ଏତେ ବଡ଼ଟିଏ, ଯଦି ମୁଁ ଏକା ପାଣିଟିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କ୍ଷୀର ତ ସମସ୍ତେ ଦେବେ, ମୁଁ ଏକା ହିଁ ପାଣିଟିଏ ଦେବି, ତ ପାଣି ମିଶିଗଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବିକି ପ୍ରତି ପ୍ରଜା ସେଇଭଳିଆ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ସେମ୍ ହିଁ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯଦି ପାଣି ଦେଇଦେବି ସେ ତ କ୍ଷୀର ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପାଣି ହିଁ ଢାଳି ଢାଳି ସମସ୍ତେ ରାତିସାରା ଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖା ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ପାଣି ହିଁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଏମିତି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ରାତିସାରା ପାଣି ହିଁ ପୁରା ଘଡ଼ାଟାକୁ ପୂରଣ କଲେ। କେହି ବି ଦେଖି ତ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଘଡ଼ା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ପରଦିନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘଡ଼ା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଘଡ଼ା ଭରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିଲା ଖାଲି ହିଁ ପାଣି। ଏହା ଦେଖିକି ରାଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ଭାବିଲ ଯେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ କେହି ବି ଧରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ସେସବୁ ଭୁଲ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଭାବିଲ ମୋ ଛୋଟ ଭୁଲଟା କେହି ଧରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଗୁଣ ସହିତ ମୋର ଛୋଟ ଖରାପ ଗୁଣଟା ଲୁଚିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାବନାରେ ସେଇ ସମାନ ଭାବନା ରଖନ୍ତି, ସେଇ ଛୋଟ ଭାବନାଟା ହିଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଭାବନା ହିଁ ଭଲ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଖରାପ ଭାବନା ଖରାପ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ଓ ନୀତି ଏକ ଲୋକକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଅନ୍ୟ କରିଦେଲେ ତେବେ ସମାଜ କେବେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନେ ଏହା ଶୁଣି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅସତ୍ୟ ମିଶିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୟାକରି ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ହାଇପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟା ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ସୁଖମୟ ହେଉ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।